रेडी। अब सीधा पे يا أين فيض الله والإرفان يسعى إليك الخلق والزمان يا بحر فضل البن من مناني تهوي إليك الأمر بالكيزان يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والأمران ومرعوك أمة قد أوبرت من ذلك البدر الذي يسواني شمس يا شمس ملك الحسن والإحسان يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والأمران ومرعوك أمة قد أوبرت من ذلك البدر الذي يسواني يا بدرنا يا آية الرحمن أهدى الهدى يا أشواش بدعاني إني أرى في وجهك المتألل كان يفوق إلى الإنسان وقد शाबाश وقد اكتفى كون النهى وبسته فتوت تذكر ما إلى الأوطان शाबाश। और नजर भी आती है आपको? वो नजरिया कोई आम एम के बच्चे हैं जितनी भी आते हैं हम अहमदी बच्चे हैं कुछ करके दिखाएंगे शैतान की हुकूमत को दुनिया से मिटाएंगे कहती है गलत दुनिया ईसाए अभी जिंदा कुरआन तौफीकी कुरआन से बता देंगे हम अहमदी बच्चे हैं कुछ करके दिखा देंगे शैतान की हुकूमत को दुनिया से मिटा देंगे। शाबाश, आपका नाम है और बहुत अच्छी तरह पढ़िए।